Okay. Gunita na dito. Atras kamay nito, atras kamay nito. Atras kamay. Okay, galing team, atras kamay. Di pareho, atras kamay. Atras kamay. Ako na rin, pati kamay mo. Okay, magaling speech niya. Ayun, okay na sa akin, atras mo. Okay. Okay. Linya, tarong linya, tarong linya. Tarong linya. Okay, tarong linya. Atras kamay, atras kamay yung dati. Okay, kana. Okay. Okay. Pag mo yung tumito, itsa, ipasa niyo direct. Ayaw sa ipasa dahil na basta kung nato na ang cue. No? Dapat hawiran lang ninyo yung itlog kung dito mo yung itsa, ayaw itsa. Okay? Sige, ready? Ready na, ready na! Aha, aha! Alright! Itsa! Okay. Atras, isa ka step. Isay matras. Kamuta na. Go guys. Step. 100. Next! Okay, ready! Itza! Oh! Atras, isa ka step! Okay! Okay, mahalang itlog, 500 pesos! Okay! Okay! One more! Itza! Alright! Atras, isa ka lakal! Okay! Patrili ka laro. Okay, ready? On your mark, get set, Itza! Okay, isa ka step. Grabe, laduan na kayo. Okay, on your mark, get set, Itza! Okay, usap ko na. Sayang yung kwenta. Kasama ko na rin. Okay, on your mark, get set. Asa pa? Linya. Okay, on your mark, Grabe, laduan na. get set, Itza! Okay, Itza! Last four. Okay. Timanin ninyo, sa diskarte ninyo, mabili mo po ang itlog. Okay. On your mark, get set, go! Isa ka step. Okay, one step backward. Okay. Dili may lang ang capture ba, okay? Okay. Ready? Okay, ready. Ready, Pirayan? Isa na lang ulit yung kalaban. Okay, ready on your mark. Get set, Itza! Ladyo naman ko. Pwede rin tuloy na naman. Usok sa mga. Yan, mapiwayin mo. Okay, on your mark. Get set, Itza! Down to. Bakit kapilit mo eh? Okay. Lapa. Atras isa. Okay. On your mark. Ayun na. Get set, go! Last one. Okay, atras isa. Okay, last one. Backward. Okay, on your mark. Get set, Itza! Luto siguro isa. Okay, congratulations! Please claim your prize!
PC moderator. Okay.